जीवन को मोर आत्मा को सुशी पवित्र कर तापर श्रोता मान जीवन को सुशी पवित्र कर स्वर्ग मुक्त हो मोर उपस्थिति आसे पिता पुत्र नाम तो यीशु नाम में प्रार्थना कर पिता आमेन। हमें आरंभ करिया शिक्षा कौन अच्छी देखा अच्छा प्राचीन बोले किए किंतु ओरिजिनल प्राचीन के डुप्लीकेट प्राचीन कौन नहीं प्राचीन गाटा यार पछपटे कहते बुढ़ा गाटा बुढ़ा कौन बोला गोटे प्राचीन किए मेन कथा जान प्रकाशित 19 अध्याय 3-4 पढ़ो पुणी से माने द्वितीय थर कहिले हालेलुया ताहार दाहर धूम जुगे जुगे उठुथिबो सेथिरे सेही 24 प्राचीन केते प्राचीन देखो ध्यान दियो प्राचीन किए 24 प्राचीन एवं 4 प्राणी उबुड़ होई सिंहासन उपविष्ट ईश्वर को प्रमाण करे कहिले प्रमाण नहीं प्रणाम करे कहिले आमेन हालेलुया हला एले प्राचीन किए बुझ पाला के 24 प्राचीन बोले किए ऊपर स्वर्गर रोथिबा लोक मान को प्राचीन पहुंचाए हालेलुया हालेलुया केते फरक मीनिंग गुडा कटछि अछि ना नहीं मार कुंदा ना जे प्राचीन अछि मंडल तार पार्टेट करिया पछि तो सुनो नहीं प्राचीन देखलो स्वर्ग रे पुनी से माने मनुष्य पुत्र को चतुर्पार्श्वे उबड़ रही प्रणाम करंती से माने कोन कहंती हालेलुया कहंती मां प्राचीन तो हालेलुया विरुद्ध हाँ एले एटा को प्राचीनता को एटा कि जणा पड़ा स्वर्गर 24 प्राचीन परमेश्वर पाखरे प्रणाम कर दिवारात्र कोन कहंती से माने प्राचीन ना हमर प्राचीन तो हालेलुया कहबे नाही विरुद्ध है आशा विरुद्ध रे से माने डुप्लीकेट प्राचीन ओरिजिनल प्राचीन कोन छथि हालेलुया हालेलुया एले हमको डुप्लीकेट प्राचीन मान को दरकार ना ओरिजिनल प्राचीन मान को दरकार ओरिजिनल प्राचीन जेतले आइबो से व्यक्ति रोग मान को सुस्त करिवे हालेलुया आजिकल गां गहले मंडली सम्मेलन रे प्राचीन जाको नाश गुडा को खाते एले नाश गुडा खाली सुस्त हो कि आता विरुद्ध मते जानते आता विरुद्ध से प्राचीन ले कोन सुस्त हो कि से निते सुस्त होई नाश गुडा को से निते सुस्त होई रोग बेमार नी से निते सुस्त होई कूटनीति रो लोक को किते सुस्त करिवो सेति पे को प्राचीन दरकार स्वर्ग हालेलुया 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 आजिकाली कहंती से माने मंडली बोले मंडली नय मंडली अर्थ कोन जाइतंती कि मंडली भी जानि मंडली होते जने पवित्रता और विश्वासी को मंडली बोली कहा जाए नाश गुडा को कूटनीति व्यक्ति को मंडली कहा जाए ध्यान रखता कि केते डिफरेंस मीनिंग अछि हां बुझ पड़तो नहीं सेते पितर को कहले पितर तुमे पत्थर तुम ओबे कोन कहि मंडली पितर अंतर रे मंडली तो ताको पितर को अंतर रे धूल विस्तार पवित्रतार शक्ति देले हालेलुया हालेलुया इते डिफरेंस होती सद नहीं ना एले हमें आगे को प्राचीन मान को डाकिबा से माने आइले रोग सुस्त हो को नाते की मंडल तार बात करनाडे एरिया तार बात करनाडे निहा आते माडे सब इबार बात की ना ने इला कोला बात सेंडो तालो की बात है कि निंगा ना या से हालेलुया 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 बुझ पालो तो हां बुझ पालो ना नहीं से प्राचीन आइबा पाए
आम गोटे 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 घोषा गीत भी दरकार दरकार कि ना सी तो फोन कले आइबे ना केवल प्रशंसा जो सेठी उपस्थित हुंती गाइबा कि दोपी जनमो एमती क्या प्राचीन माने अछंती माने से माने भी आलतू पालतू डाकले आइबे नाही ताको डाकिबा पाई गोटे स्वर अछि से भाषा देबे से भाषा शिफंतीर न शिफंतीर न शिफंतीर न शिफंतीर न शिफल तीन न पढ़तु कौन एमती खाली देखे संडे स्कूल जीवाटा संडे जीवाटा शिफल तीन नहीं तुच्छा माया तस्मा प्रार्थना करिवे वो एक मन रे ताहांकर सेवा करिवे हां एथि पे से समय रे आमे माने से मानको एक विशुद्ध भाषा देबा ध्यान दियो कथाबार्ता करो नहीं ध्यान दियो तमे जो गपु तो तम पाखे भूत पवित्र आत्मा कौन गुणगुण हो देखे धीरे रो काकू बाधा न शिक्षा देबे जो कुटाणी मारो बाती वाका काट दे हां ना नहीं जेते और सिद्धि काट दे प्रैक्टिकल से जानिबा 24 प्राचीन से माने पवित्रता शराब के सागर सबरे छथि तांको डाकिबा पाई माणबळ को स्वर रे होबो नाही कूटनीति गत शासन रे होबो नाही नाश गुडा करे होबो नाही से की भाषा देबे विशुद्ध भाषा देबे तका सुपारी गिरा से हालेलुया 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 किंतु आज अनेक लोक माने डाकंती स्वर्गर प्राचीन मान किंतु से माने आसंती नै सत कि नै स्वर्गर प्राचीन न आइले जगतर प्राचीन माने प्रार्थना कले मते सुस्त होती लेखा हेची किंतु को प्राचीन आइले एटा जणा हम नै એટલે આપણો કોણ ના પ્રાચીન માને જાવ તો 200 લોકો પ્રાર્થના કરી મોં પહોંચે આવી આપણો પ્રાર્થના સભા પર આવી કોણ ને એપાઈ સ્વર્ગરે મેન પ્રાચીન હોଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା 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 ତାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର ଦରକାର କି ସ୍ୱର ଦରକାର ପବିତ୍ର ଭାଷା ଦରକାର ପବିତ୍ର ସ୍ୱର ଦରକାର ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ତାକୁ ମାଡ଼ଗୋଳ କରି ଡାକିବା से आमर कथा सुनबे नाही से प्राचीन देखंतु जहन 31 से देखाय छै बाइबल कान को सिखंतु खाली स्टाइल माने को मोबाइल जाको बिजी धरि के दिन राती ईश्वर जे पापी मान को कथा सुनबे नाही एहा आमे माने जानो किंतु जदी केही ईश्वर को भक्त होई ताहांकर इच्छा साधन करे ताहाले तार प्रार्थना सिए सुनति ताली के मारिबा हालेलुया 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 एमिति के प्राचीन अछंती को गारे अछंती से को गारे नहंती किंतु कोडी अछंती से प्राचीन को डाकिबा पाई आदा विरुद्धे कहि कि डाकले से आइबो नाही कूटनीति करे से आइबो नाही बचसा करे से आइबो नाही तार भाषा सब माने विशुद्ध सरल पवित्रता जो माने दिबे से माने गीत गाइले स्वर्गदूत माने सारे सारे ग्रहण करिवे हालेलुया 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 आमे एमिति गाबी लोक अछु का को पढा पढी न आइबो गीत गाइबे लोक अछु अछु कि नै कोन नै भाई भाई टुडा टुडी नथिबो यानी गीत गाइबे हां आरो आमे सेटा भी सीधा न नै बोले साड बड़ भाई को ना देखो सीधा
ସତରେ ନାଇଁ? ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇର ସାନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମ ଭାଷାରେ? ଦାସବା ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାଇଁ ଗୀତ ଗାଇ ହବ ସେ ଅନଉତି ବଢ଼ିଆରେ ଇଏ ଅନଉତି ବଢ଼ିଆରେ ସେମିତିକା ଲୋକ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବେଶୀ ଏବେ ଆମର ଏରିଆର ପ୍ରାଚୀନ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆସିବା କଷ୍ଟ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏରିଆର ପ୍ରାଚୀନ ଦରକାର ନା ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ଦରକାର ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଥରେ ଦେଇଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାଚୀନ ପୂଜା ନାଦ ନାମ କହିଲା କହିଲେ ସେ ଚୁଟି ପାଚିଛି ସେ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଭୁଲ କହିଲ ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ନାଇଁ ତୋର ଜେଜେ ବାପାକୁ ତୋର ଜେଜେ ବାପାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଲୋକ ସିଏ ପ୍ରାଚୀନ ସିଏ ହେଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲା ମୁଁ ଯାଇ କହିଲା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଥିବା କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥଟା ବୁଝି ନଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲେ ମୁଁ ଏକା କହୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଚୁଟି କଲର କଲେ ବୋଲେ ପାଚୁଛି ସେ କ'ଣ ପ୍ରାଚୀନ କି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବ 15:9-10 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 9-10 ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦତ୍ତ ପାଇଛି ସିଏ ଆକା କହିବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା କେଉଁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ଜଣାଉଛ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବୁଝା କେଉଁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବୁଝୁଅଛ ତାପରେ କୋକ କେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଏ ଦେଖ କୋକ କେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀନ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଭାଇ କଥା ଏ ତୁମର ଜଗତରେ ଚୁଟି ପାଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ଚୁଟି ପାଚିବା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ କହୁଛି ହାଲେଲୁୟା ଇ ବାଇବେଲ କାছে ଟୋକିନା କାଇ ଭାଇ ପ୍ରାଚୀନ ଯେ ମନ ରହିଥା ଭାଇ ସେ କହିଲା ତୁମର ବଡ଼ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଚୁଟି ପାଚିବା ଲୋକ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ମତେ ବତଉଛ ଆରେ କେନ୍ତା ବିଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବନେଇବା ଏଇଟା ସନ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କି ନାହିଁ ବାବା ଇମ୍ବେ ପ୍ରାଚୀନ ବା ଇମ୍ବେ ମାନ ଇମ୍ବେ ମାନ ସତରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ବହୁତ ଆର ପୋକ କେଶ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାକେ ଯଦି ଆଇଲା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବି ଚାଲିଯିବ ଭୂତ ଆତ୍ମା ବି ଚାଲିଯିବ ଅନ୍ଧକାର ଛୋଟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା 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 ଆଚ୍ଛା ବାଇବେଲ ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ କହୁଛି ଅଲଗା କଥା ନାହିଁ ତ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଇ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ ପ୍ରାଚୀନ ହେଉଛି ଦେବତା ପରମେଶ୍ୱର ହେଲା କି କିଏ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ସେ ହେଉଛି ପୋକ କେଶ ତା ମଧ୍ୟ ପାଚିଛି ନା ସୃଷ୍ଟି ସତ କି ନାହିଁ ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖୁନୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅନରେ ଫଟୋ ଦେଖୁ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଫଟୋ ଏମିତିରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ସତ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ମେନ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଅଛନ୍ତି ତାର ନାମ କ'ଣ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜେ ଆଇଲେ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାର ନାଁ ଦିଆଗଲା କ'ଣ ହାଲେଲୁୟା 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 ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଡାକିବାକୁ ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଗତିକ ପ୍ରାଚୀନକୁ ମାନେ ଡାକିଲେ ଆଇବେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଆଉନାହାନ୍ତି ସତ କି ନାହିଁ ମାନେ ଦର ହେଲେ ଚାଲେ ନା बोल प्राचीन तो कौन से का प्राचीन ना तो त्राव कंबा में ना सही काटू तू बोले कि न बोले कि किछि काम नाही ओरिजिनल प्राचीन वाले से सुस्त हो हालेलुया अरे ए ओरिजिनल प्राचीन को कोन फोन कले आइबो की हां से कोन फूलो को डाकले से आइबो की नाही नाही जुड़ी चक्कर लोक बड़े कांदू थिबे से कि से ओरिजिनल प्राचीन आइबो गीतस्था 34:18 बोलते को नाती मैं तो राजा तो गीतस्था 34:18 सदा प्रभु भगवानଙ୍କ କରୁଣାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନାକୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ତର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଯେ ଦୁଃଖରେ ଥିବ
खाଇବା ପିଇବା ନଥିବ କି ରୋଗ ବେମାରୀ ଥିବା ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ କରୁନାହିଁ ସେ ଯେବେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ଚକ୍ରତ ଗଡ଼ୁଛି ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଇବ ମୋର ପିଲା ଆଜି ଶୈତାନର କବ୍ଜାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ଡାକିବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ କେବଳ ଚକ୍ରତ ଗୋଡ଼େଇ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଚକ୍ରତ ଗୋଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି ସେଠି ମୁଁ ବି ଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ ସେ ଆଇବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତା ପାଖରେ କନେକ୍ସନ ଥିବାର ଅଛି। କା ପାଖରେ? ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଚୀନ ପାଖରେ। ବୁଝିବା ଓରିଜିନାଲ ବୁଝି ପୁତ୍ର ଅବତାର ହେଲେ ତାର ନାମ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତମ ପାଖରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କନେକ୍ସନ ରହିଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 8:8 ମାଥ୍ୟୁ 8:8 ବିଜି ବିଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 8:8 ବି ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ ମୁଁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଜୋରଟି ତାଳି ମାରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି କଣ ମଣ୍ଡଳୀର ଏରିଆର କି ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାଚୀନ ଯାଇଥିଲେ କି ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ କଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ଏଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି କିଏ ଗଲେ କି ଲେଖା ନା ମୁଁ ଯାଇଛି ମୁଁ ତ ପଛ ଲୋକ ତମେ ଆଗ ଲୋକ ତମେ ଯାଇଥିବ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ତାକୁ ଅର୍ଡର କରିବ ଶରାବ କି ରୂପାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲ ଯାଅ। ସେ ଲୋକ ଡାକୁଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଶୁଣିଲେ ସୁସ୍ଥ। ଏଇଟା କହିଲେ କଣ ଡାକେ ଆନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ नहीं आते संभव नहीं आज्ञा संभव नहीं आज्ञा। अच्छा आपण जन को प्रार्थना करे सुस्थ होचे अच्छा निजे निजे सुस्थ नांदी कांकी ये क्रिटिकल कथा सतो कि नहीं हां इंजीनियर मु प्रार्थना करी जे से सुस्थ होला। अच्छा तू जोरा तू निजे निजे कोन तोर प्रार्थना रे जणे सुस्थ होला प्राचीन प्रार्थना रे। अच्छा प्रार्थना जेतले सुई पळा आ के प्रार्थना कर ସେଥିପାଇଁ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଚୀନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପ୍ରାଚୀନ ପାଖରେ ଆଇଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ଏଟା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଖରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର। କହିଲେ ଫୋନ ଯାକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ କରିଦେବ ଦେଖ ଯଦି ଉତ୍ପାତ ହେବ ପରେ ମେଡିକାଲ କାମ କରିବ ନାହିଁ କି মনে রখি তো ফ্লাইট মোড রখ মেডিকাল কাম করব নাই কি তুমি খাম কাল বুঝিব। দেখো সাবধান সেদি গছ পদরে কইলি জଣେ কোন খেলুଥିଲା পদা বাহারে কচাড়ি মলা সাবধান তুমি জানি না এটা চালক বলছো না চালক বলছো সাবধানে বসে বঞ্চিবা পাই সে চেষ্টা কর। ফ্লাইট মোড রখ বঞ্চিবা পাই শুণ বঞ্চ সত কি নাই ডিস্টার্ব করিব তুমি ডিস্টার্ব হব আমি হেবার না কি না ঠিক না ভুল করি না গাড়ি করি কি ঠিক তো গোটে ফোন রখ মোর দিদিটা ফোন তো দেখে চুপচাপ রখে আরে গোটে কিনি গাধেয়াକୁ ସାବୁନ ନଥିବ ସାବୁନ ବାଇବେଲ ଧରିକି କଣଟା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଖାଉଛି ମୋବାଇଲ କି ସାବୁନ କିଣିବୁ सीधा सीधा गाड़ी शुणा सावधान रही खेल कमा चली बचा हालेलुया हालेलुया भावुच कौन आज्ञा जानी भावुच कि जदि प्रार्थना कौन काम कर कूड़ी दी धीरे तो रुह आउट चलती से कर फ्लाइट मोड रख फ्लाइट मोड के बाइबल देख तामसा करिबो नाही समय सनिकट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सीधा सड़क थिबा एहा माने कार कथा में कहू कि मु कहू ना जिखरे चारि गछ देखो तुम जी तामसा देखे तुम पर विपद थी देखो मु किछि कहबा ना जिखरे चारि गछ देखो पुरातन पिले
मिला नहीं 4 और 6 तहिरे से मते उत्तर करी कहिले कहिले एहा जिरुबाबिलको प्रति सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य ଯଥା ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ନେଗା ଦେ जो कथा बता किया କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସେନାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଟା ମନୁଷ୍ୟ ନାରୀ ବାପା ଦମତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରି ପାରିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରି ପାରିବ ମାତ୍ର କଣ ଘଟିବ ମତେ ନିନ୍ଦା କରିବ କୋଲା କୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଧୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଭଲ ହେବା ତ କାହିଁ ଶିଖିଛା ସତ ନା ସତେ କୁଟିଆ ଦି କହିଲା ଭଳିଆ ପିଆଜ ଚୁଲିରେ ନଥିବ ତୁ ଛାଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଇବ ମୋବାଇଲ କିଣିକି କହିଲି ସିଧା କଥା କହିଲି ଗାଧେଇବାକୁ ସାବୁନ ନଥିବ ମାତ୍ର ଇଆଡ଼େ ବେଲେନ୍ସ ପକାନ୍ତି ସତ ନା ମିଛ ସିଧା ନା ମିଛ କହିବ କେତେ ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ନେଟ୍ ଚଲେଇବାକୁ ବେଲେନ୍ସ ଥିବ ଇଆଡ଼େ ସାବୁନ ଗାଧେଇବାକୁ ନଥିବ କି ମୁଣ୍ଡରେ ଟୁଟିରେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ନଥିବ କାହିଁକି ଏତେ ମୋ ଏରିଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣୁନି ନା ଚିହ୍ନୁନି କାହାକୁ ଏରିଆରେ ମାନଛୁ ନିବାଠୁ ଆମ ଅମଳରେ ଠିକ ହେଲା ତମ ଅମଳରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଏଠି ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏ ପିଲେ ମୁଁ ଟିପିକି କହୁନାହିଁ ଏଟା ତମର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସ୍କିମ୍ଟା ଏଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କର ନାହିଁ ଦି ଜଣ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ମୁଁ ତ ଧୀର ସ୍ଥିର କହୁଛି ନା ସତ ବାର ବାର ଏନାଉନ୍ସ କରୁଛି ଏଟା ଶୁଣିବାର ଥିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶୁଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଏରିଆରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ବାହାର କିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ସତ କି ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛୁ ଯିଏ ମୋବାଇଲ ରାତି ଦିନ କରୁଛି ତାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ କେତେ ଲୋକ କାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସତ ନା ଏଠି କାହାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆମର ଆରେ ତମ ବାପା ମା ପରେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲିକି ତୁମେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କାମ କରୁ କି ତମ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କର ଉଚିତ ଆମେ କ'ଣ କରୁନୁ କି ଉଚିତ ଏଟା ଗୋଟେ ହାଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଏଟା ମାନେ ଚେଷ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ବ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ସତର୍କ ରୁହ ଯିଏ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ କରୁଥିବ ସେ ବାପା ମାର କଥା ବି ଶୁଣୁନାହିଁ ସତଟା ଗୋରୁ ଚୋରେ ଆଜା ବେଲେ ପାଟି ଆଗ ବୁଲୁଥିବ କାଟି ମତେ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ତମ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି କାଟି ବେଳେ ବେଳେ ପାଟି ତସଲା ବେଳେ କରି ବୁଲୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମକୁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବାୟା ବାୟା ବୁଝି କାଟି ସେ ବାୟା ବାୟା ବୁଲିବା ବଦଳରେ ଯଦି ବାଇଗଣ ଲଗେଇଥାନ୍ତା କେଜି ଷାଠିଏ ବିକିଥାନ୍ତା ନୁଣରେ ଚାକିରି କାହିଁକି ଫୁଟାଣି ଧୀରେ ରହୁନ କଥା ଶୁଣ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଅ ହାଲେଲୁୟା 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 ସତନା ମିଛରେ ସତନା ମିଛରେ ୟାରେ ଚୁଲିରେ ଲୁଣ ନଥିବ ୟା ନେଟ୍ ଚଳିବ ସେ ନେଟ୍ ପଇସା ସେଟା ବନ୍ଦ କରି ଲୁଣ କିଣିଲେ ହବନି କାଲି ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ସାରୁ ସିଟେଇ ସାରୁ ସିଟେ ହେଲେ ନା ଆପଣ ସାରୁ ସିଟେ କାଟି सारू से मुंडा मोबाइल का गिटार एंड्रॉइड से 3टा मोबाइल 20,000 3टा मोबाइल ता घरे को बोला नुनो ए मोबाइल में बोला को नुनो पिनो ता स्त्री को ना पूछी आती मां पे दादी सारू कोटाटे आई मोबाइल का रे बोल मोर है मोबाइल में दिखे ता नुनो पे खाते कार को सोचो दा सारू सीधे जे मोबाइल का दे मेहंदी में बड़ा पागल है जागरो तो सबते की नहीं ये तो पाप सब सीधे खाली तो ना मेरे बाबा मुंगे नहीं कम है सब जागरो तो सतर्क रहो तुम्हें बंच भल कि दी पैसा पाइले तो प्रार्थना रे बंचिले से पैसा तुम बैंक बैलेंस करिवो हालेलुया 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 प्रार्थना करूछु बंचिबा पई एबे जने दी प्रार्थना रु भलो होला तार पैसा रहला नै रहला नै YouTube रे भाइरल ले हेउ मो जण को कथा कहबी दी जण को कथा कहबी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे मो संपर्क केंद्रपुर से
लोक फुल सीरियस डेड पॉइंट दी थर प्रार्थना कला फोन उठे तीन थर फोन उठे तापर मत कौन आत्मा के दया लगे फोन कर अरे नहीं मंदी ना आगे आगे छोट पटाए माने ना तो ताजे हेले सेठी भाई कौन करते काम दे पकेला तार बड़ भाई आसी ठीक चली गला काली सुन ठीक अछि मो प्रयास कर तापर तो छेड़ी बसाउटा है बोले निंगो क्या मो बोले डाडी न निंगा माचे ना डाडी न मो ना दिन पर प्राचीन जेटा माचे ना फोन आ मो ना टी केंदु दिन बड़ हादर को करके ठियाउटा हो नहीं हमटा मथा बोला आउटे केंदी हो हाय हेले नहीं आते बोले से डाकी थिला हमको भलो टिके अतिथि पर छाड़ला आमे सेठी जीवन को आमे जगतर मनुष्य तमर विश्वास ओरिजिनल प्राचीन से तुमको हालेलुया हालेलुया तमर लोक मु कोन करि परबी मु लोकले कोन करि परबी मो पाके शक्ति नाही यो ओरिजिनल प्राचीन पाके आरोग्य शक्ति हम पाके किछ नाही सेठी ताऊ पे हम निर्भर करबा नाही तेरे पदे आज्ञा कले तार दास सुस्थ बुझी पातो ना अब एटा पसंद ना मेडिकल नहीं अंतपुरा काटाकुटी बाटा पसंद से प्रार्थना करो जय 232 इवर बाय डिस्टा पाइन बहुत शिक्षा जय 232 मेला पुणी जे केही सदा प्रभु को नाम रे प्रार्थना करिवो पुणी जे केही सदा प्रभु को नाम रे प्रार्थना करिवो से उद्धार पाइबो कारण सदा प्रभु को वाक्य प्रमाणे सियोन पर्वत रे ओ जेरूशलेम रे रक्षा प्राप्त लोक माने रहिबे पुणी जो मानु को सदा प्रभु आह्वान करिबे से माने अवशिष्टांग समुद्र बेला दिबे जुबा यादियो जे केही प्रार्थना करिवो से उद्धार इति वक्ता हेले उद्धार पाइबा नाही पास्टर हेले उद्धार पाइबा नाही कि चालक हेले उद्धार पाइबा नाही कि दीकन हेले उद्धार पाइबा नाही जे प्रार्थना करछि सानो पिला हेले मते उद्धार पाइबो हालेलुया 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 इति लेखाई नहीं वक्ता हेले उद्धार पाइबो बोली लेखाई नाही किति लेखाई नाही जने पदपर्व कहि देले लेखा माने उद्धार पाइबो सिद्धि किछि नाही तार प्रार्थना जीवन अछि ना बोलो नहीं प्रार्थना जीवन ताको मुक्ति हालेलुया 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 पहले प्रार्थना सीखो मु सबले आछि प्रार्थना सिखाई कि जाउछि आपण मानकु जदि प्रार्थना सिखिबे प्रार्थना रे सुस्त होले से पैसा रहला नै हमर रहला नै से कहला ना आज्ञा हमको बड़ मेडिकल नेबा बोली कहले तापरे जने कहला स्टोन हे छि बोली कहबारु मते कोटिया का काटिबे बोली मो डरी थिली काटो डरो स्टोन बोले पेट काटिबे ना ऑपरेशन करबे बिना होंडा ने ना देते आज्ञा मत नहीं परमेश्वर काटाकुटी करंती नाही हला से ऑपरेशन करंती ने तार ऑपरेशन केवल सखर लतक हालेलुया हालेलुया जेड़े बड़ बीमार हो रोगी हो तमे आंटो पको पिता मो पापी अपेक्षा करो लोभ जदि बाहरला से आरोग्यकारी दाता सगल पवित्र प्राचीन उपस्थित ठीक ना काको डाकिया दरकार नहीं ए समय रे के मते आइबा लोक नाहांती सत नहीं एबे को नांती आज्ञा हमको प्रार्थना हो केते केते कम करता बिगाउ कोन नहीं प्राचीन माने कोला दुष्ट प्राचीन माने कहबे मांगे पहले क्या चिट्ठी याद दादा आई करा हैं आई कर प्राचीन माने इंडी रूल सिटी तोंदी मंडल लोक पास्टर के सम्मेलन हो आगे जड़े जर आला 2 मास पूर्व कोई खांतो ना बोले 2 मास पूर्व कोन सीरियस हेतिना कि आबे कहबो ना दरखास्त देबो एमतिका निर्बुद्धिया प्राचीन मान को दरकार नाही हमको जे जीवन देई छथि प्राणवायु देई छथि ओरिजिनल प्राचीन हम पाई प्राण बळी छथि ताकु चक्र तो देई कांदिबा हालेलुया 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 मु एरिया रे थिली गुड पिला सीरियस हे गला एरिया कथा मु कहबी ताक
ତାକୁ ଡକା ହେଲା। ଡକା କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଚିଠି ଦେଇଥାନ୍ତ ନା, ଆଗରୁ କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେ ପିଲା ଏବେ ବହୁତ ଗୁଳି କାଟୁଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ପେଚା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଟୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଡକାରେ ଗଲେ, ନାଇଁ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ଆଗରୁ କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଏମିତି ଜଗତର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ରୁଲ ଗୁଡାକ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଅଛନ୍ତି ତାର ନାମ କ'ଣ? ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାନ୍ଦିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଦି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖ ତ 4, 5, 6 ଦେଖ। ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ମତେ ଧୀରେ କାଢୁଛ ବୋଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଗର ଓ ଏକ ତା ପୂର୍ବ ପଦ ପଡେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଆସ ଆମେମାନେ ଇଟା ବନାଇ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପଡ଼ି ଦେଉ। ତହିଁରେ ଇଟା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ମାଟିଆର ତେଲ ସେମାନଙ୍କର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆସ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଗର ଓ ଗଗନ ସ୍ପର୍ଶୀ ଏକ ଦୃଢ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁ। ତହିଁରେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନନ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେଉଁ ନଗର ଓ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଜୋରରେ ତାଳି ମାରିବା। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଚୀନ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଗଲେ କି? କୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଗଲେ କି? ଆମ ଭଳିଆ ପ୍ରାଚୀନ କିଏ ତ କହିବ ପ୍ରାଚୀନ ଡାକିଲେ ମୋର ଗୋରୁ ଚଳେଇବାର ଅଛି କହିବ, କିଏ ତ କହିଲେ ମୋର ଟିକେ ବିଲ ଚାଷ କରିବାର ଅଛି କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାଚୀନ ସେଇଟା କହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଚକୁଲତ ପଡି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଠି ବୁଲେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ମୋର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଇଲା? ସଦାପ୍ରଭୁ। କେଉଁ ପ୍ରଭୁ? ସଦାପ୍ରଭୁ। ଇସାଇୟ 50:7। ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ କାଢୁନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଯାକ ଗଦା ଗଦା 5ଟା କି 6ଟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘାବରା ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚମକି ଚକମକି ପଥର ପରି ଆପଣଙ୍କର କି ମୁଁ ଯେ ଲଜ୍ଜିତ ନହେବି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କେଉଁ ପ୍ରଭୁ? କେଉଁ ପ୍ରଭୁ? କେଉଁ ପ୍ରଭୁ? हे सदा प्रभु मो तुमर शरण
किए से हालेलुया 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 नीगे सीधा सीधा नाम स्पिदाई नांगे में निर्भर किया था नाम ने मेरता इंता के उंटला सतो कि नहीं मात्र जी सृष्टि करेछि तापक ताको डाको से सुस्त करिबे हालेलुया हालेलुया से मृत्यु तुमको जिंदा करेगा वो हालेलुया 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 ये तो ये विश्वास का बात होता है ये क्रिश्चियन होने का बात नहीं बोल रहा यारो ये विश्वास का बात होता है तो गाली करके विश्वास नहीं पूरिया खा के विश्वास नहीं दारू पी के विश्वास नहीं ये पवित्र का विश्वास होता है हालेलुया हालेलुया कोने पवित्रता रे विश्वास अछि ता घर को मुजिबा दरकार नाही केवल फोन रे कहिले जे आरोग्य दाता ता पाखो पहुंचते हालेलुया 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 बुझी पाले सेति पाई निश्चय आमे जानिबा जो ओरिजिनल प्राचीन पाखरे दिन आमे मन दे सोना कथा तार कथा हालेलुया हालेलुया काहे कहली ना तार कथा जे सुनती से माने बंचनती दिशाय पंचावती आ तुमे जदि आसी आलतू पालतू होतो तमे तमे मरे मरिबा काओ हम कोन करू हां आसो हां बस उतना ही काफी है तुम्हें आसो एवं बसो सुनो तुम्हारा प्राण सुनी बोले मोबाइल खेले मोले मोला हमर की कंपन दाई किसी एतरे कोन आती वक्ता मच्चे जाने बाटे चलाव नते आड़े से का को चाटी करती हो जा उन्नो बताकी चोरते नहीं तो मोबाइल देखुती हो दो आले हेला सेंती का लोग सुई की मोले मते मोर दुख ना जीता जीता मो कहबी बे ब्राह्मण भंडा हो कि पुत्रा हो कि किए हो एठी पुत्रा झिया के नो है पापु कहले मोर पुत्रा झिया हालेलुया ए नाही कि भंडा भंडा नाही शैतान कोन भंडा हो नि पुत्रा कोन भंडा हो नि देखो बुद्धि बात है ना शैतान मोर तो पुत्रा वर्ग पुत्रा होचे का तो दाबी होची का होची नहीं सावधान खाओ वाक्य सुनो वाक्य जीवन जाने को चाहिए कहां प्रकार जीवन थिला और सही जीवन मनुष्य मानकर ज्योति वाक्य जीवन जीवन अछि आज सुना नहीं बोले बोला का जे भी हो मो सीधा सीधा कहूची अगर मैं वचन बोल रहा ना हो जो कोई डिस्टर्ब करे तो मर जाएगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कार कोई के सुन ले यार जिंदा हो जाएगा हालेलुया हालेलुया इमिति का दिन सब लोक एक शक्ति लोक एक शक्ति लोक 1:37 साफके पावर अछि शक्ति अछि देखो कारण ईश्वरଙ୍କ ठारो निर्गत कौनसी वाक्य शक्ति न हेबो ए प्रत्येक वाक्य शक्ति आ तुमे सेटा सुनिबो नै चलते आसी मोबाइल खेलियो तामसा देखियो तुमे चालो कुछ ना गले मते डरिबो हां काई के डर आती देखियो मु सीधा कोई दोची एटी अलगा नाही भणदा हो कि नातिया हो कि किए हो कि जे सुनला भलो कथा नले तो गला तो नै रुक रुक आपले मान आदान देखे इन कथा पे नाती मान पान नहीं ना जे सुनिबो से मोर रखो हालेलुया 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 काहे कि ना सुनिबा द्वारा हमर लाइफ का बेनिफिट ए बाबू इमती का जिनसो में डॉक्टर का पाखरे भी नहीं देता उपदेश 8 वाले देखते कोन लिखा है ये तो लिखि विचार के काम करियो नहीं श्वासवायु अटकाई रखिबा पई श्वासवायु ऊपर कोनसी मनुष्य कोनसी डॉक्टर क्षमता नहीं किबा मरण दिन ऊपर ताहार किछि क्षमता नहीं पुनी सही युद्धरो छाड़ो नहीं अथवा दुष्टतार आसक्त लोक को दुष्टता रक्षा करि पाइबो हेला के आमे प्रार्थना जणा नाही किछि नै आमे जाई कि दंडवत होतु मेडिकल सतो कि नै हां एटा डॉक्टर रो प्राण पाई मतो यीशु ख्रीष्ट पाखे अछि हालेलुया हालेलुया
ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭଲ ହେବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉପରବାଲା କିଏ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭଲ ହେବ କି ମୋ ହାତରେ ନା ଉପରବାଲା କିଏ ସେ ସଦା ପ୍ରାଚୀନ କିଏ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଈଶ୍ୱର ସେ ପୁତ୍ର ଅବତାର ସେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରବାଲା ବୋଲେ ଆଉ କିଏ ଉପରବାଲା ଉପରେ ଆଗେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତଳେ ତଳେ ଉପରେ କିଏ ଯିବ ସେ କହିବା କଥା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଚୀନ ସେ ଉପରେ ରହନ୍ତି ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହନ୍ତି କି ନାଇଁ ନା ସେ ଯଦି ଆସିଲା ରୋଗ ବେମାର ସବୁ ଚାଲିଯିବ ହାଲେଲୁୟା 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 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବରହମପୁର ଥିଲି ଦେଖିଲି ଜଣେ ତ ପିଲା ମରିଗଲା ତାର ମା ଆଜି ଡକ୍ଟରକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚା ସେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ଉପରବାଲା ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କରିଥାନ୍ତି ପଳା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତାର ପିଲା ମରିଗଲା ସେ ମାଆକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡକ୍ଟରକୁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୋର ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ନା ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସରିଲା ସବୁ ଚେକିଂ ସରିଲା ସବୁ ଇଏ ସରିଲା ବ୍ଲଡ଼ ଚଢ଼ାଇଲା କି ଉପରବାଲା ऊपरवाला मीन्स कौन है वो मसीह है हालेलुया 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 किए भी नहीं जीवन देवा लोक जगत रे कौन सी व्यक्ति नांती जीवन देवा पाई जणे मत तार नाम होती यीशु ख्रीष्ट मने रखो ता पाखे चाबी अछि प्रकाश 1:18 देखना प्रकाश पुस्तक में मिल नहीं खुद प्रकाश तो कोई मिलू नहीं बोले एक भय करो नहीं हां हमें प्रथम ओ शेष पुणी स्वयं जीवी हां हमें मृत हेलु हां आ देखो हमें जुगे जुगे जीवित पुणी आंबर हस्तरे मृत्यु ओ पाताल कौनची होती देखे का पाके कौनची होती से खुली देले बंचला बंद करले मोला नरक को गला बुझी पार तो चापी जा पाको ता पाके न जाएगी अच्छा का पाके चाबी होती कोई अच्छा से मोर जीवन को खोली दियो तो बोलतो ना ताला पका तुम्हें तो सीधी ना रूप ना की खोली बसे तुम तो अनुताप जीवन ना किछि नाही खाली बुलुथिबो सभा संडे स्कूल बुलुना तुम लुह गड़े तुम अंतर खोला है से बोले तुम जीवन पाई सब खोली देते हालेलुया 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 सेति पाई से लेके ता पाके पावर अछि प्रकाश 3:7-8 पढती जंतु दूरी काढो से मते भन उज्जी थिला कि हम नाही बाइबल भी जानु ना प्रकाश 3:7-8 नाही फिलाडेल्फिया मंडलीर दूत निकटକୁ ଲେଖ जे पवित्र ओ सत्य ताहाଙ୍କ हस्तरे दाऊदଙ୍କର पंची अछि जे फिटाइले केही बंद करि पारे नाही तबे आ बंद करले से फिटाइ पारे वाह कापा के रिमोट अछि जाको ताला पके देला से मरिबो दाको खोली देला से बंचिबो हालेलुया हालेलुया मोल्ला कोई थिला रे बंचुरा रे हम आशा छाड़ी थिलु तू सिना छाड़ी थिलु जिसो ताला खुली थिना हालेलुया तो नहीं ना हां इतना यदि बहन को जा पाके चाबी होती ताकू डाको तार ना कोन यीशु ख्रीष्ट मो पाके चाबी ना भाई तम पाके थिले मंडल रुटे थिबो तोर रुटे थिबो ए चाबी काम करबो नाही गदपति जड़े मन कहला आगे मोर दीटा चाबी मिले कौन देखो नाई का मंडल गुटे आ गेस्ट रूम गुटे आ चौथर गुटे रे बुका ये चाबी नाही रे सर्वर चाबी बोलिता एति पाई तमे आ बेंगा की कोसा तो के सेक्रेटरी की गर्व करो नाही चाबी मिला बोली तम पाके बहुत चाबी अछि हालेलुया हम लोग कोन एके सेक्रेटरी हे गला ता चाली अलगा टिके पास्टर सेक्रेटरी ता अलगा हे जो
अरे 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 जूता बागे गाय देगी बोले चाबी मिला पास्टर सेक्रेटरी ना कि जाने क्वाड क्वाड के से को माइक रा संगे पसिबो से सेक्रेटरी उड़ी की बोल का सेतले मोदी डर रहबो एटा भी जाडबा के पड़ती ना हालेलुया सिखवा के पड़ती हां ना ठीक है पदवी रे ता चाली अलगा होची गोटे सलमान खान बेला जा या निजर जीवन कोन अछि सेटा कोन ना सतो नै कहते भाई ना नाम सेक्रेटरी आतो मारे 14टा मंडल सुड़े भाई निनी के सुड़े जाने नाइ दी सुड़े तो माने 14टी मंडल के सुड़े नहीं दिया नीन कुटनीति ले मंती ना इंदर मला गंटे नंबर खाता है एदा में तोड़े सतो के नहीं सेक्रेटरी इति को जो संगे नंबर रखी थी सेटा तो कोटे ही बा सेक्रेटरी मूल्य का डेट होननी एटा कहले भाई ना भलो नाही बोलो ताके बोलो लागिबे अलगा केस रे मोते भलो नाही बोलो हो कि से देखो का पाके चाबी अछि ता पाके गले आपन को जीवन तो आदि खुलिले मोबाइल मते खुलिले सतो कि नहीं हां समो सारा पृथ्वी रो लोक मान पाके माने जीवन रो चाबी का पाके अछि यीशु ख्रीष्ट हालेलुया 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 ध्यान दे तो के तळे मो अनुभूति केतले मो फोन पे प्रेयर करते तो मने कांदी पकाते जतले कांदी पकाल तांगर पुत्र संगे आसी जाए मु संगे भी कह देखले डर मारे तो राशि को लाभ होछि आ के प्रार्थना करे आखी बंद करिए हां प्रभु तारा से बोला से तो अंतर या ताला पड़ी छी कौन पड़ी छी ताला हां से खुलबो की एंगे होता नहीं मन करे एबे चालो पाए प्रार्थना कर तमे कहतो ना हां प्रभु तो कोन फोन को लागी हां प्रभु कहले तो अनुताप करबा କଥା हां प्रभु कोन कहले तो कोन जीसस बडमा की प्रार्थना भी जानी नांती बडपते करब कहबा को नाही साडे गदपति रे बुढ़िया समय मु जाई प्रभु ताको सुस्त करे बोला जणे कहला परा दिस काय कहला बड़ विचार मोरे किती आलो को प्रभु तार विश्वास ताको हो प्रभु परा दिस काय करे तो एटा कोन तार डायरेक्शन तो एती का लोक भी आमे अछु यार भी अछु आना बा सुस्त केमु नि ब्रंदा है আমি সজালি দরকার পড়ছে কিছু শিখিবা পড়ছে চালক বাবু অচ্যুত ভাই প্রার্থনা করো তুমি কাঞ্জিবা কথা তোমার পাপକୁ ଯୀଶୁକୁ କହିବା କଥା ଆହାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନୁହେଁ ତମର ଚକ୍ଷୁଲତକ ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହବ ହାଲେଲୁୟା 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 ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ प्रार्थना केमती करबो हम माने मो सिखौ प्रायो प्रार्थना होची मां माने पापा माने तमे जहा जहा भूल करता कोई का द्वारा प्रार्थना जेतबे लोभ बाहरिबो सेतबे कंप्लेंट करबो कोन कंप्लेंट करबो जिने पुरे 17 देखो भाई मैडम ना पोड़िया नहीं देला खाली मुंडू लेबड़ पड़ो के ना लेना ताड़ी पोड़िया का भाई खाली मोबाइल का वीडियो ड्रामा करते लज्जारे मोर समय कटाइबा निमंते 17 आयस व दुख भोग करिया पाए काहे गर्भरु निर्गत हेली 17 लास्ट बोले कारण से मते गर्भरु मारी पकाइला नहीं गर्भरु मारी पकाइला नहीं हिंदी पढिबे पकाइला नहीं आगो ताहा करिथिले मोर माता होई थांते हला मो लज्जारे आयस दुख भोग निमते काहे की माता निर्गत हेली दिस लाइक यू शुड प्रे एमती प्रेयर हुए खाली आमर प्रार्थना बाबू धन्यवाद दउची गत सप्ताह गरु चोरे करोड़ भांगी छतो आनी आसिले यदि चौक करे और क्षमा को सतु क्षमा को रोई गरु चोरे का विरुद्ध कहलु कि सेटा स्वीकार करे सतो नै ना एटा को ना खाली बाई माई हाथी माई अब पुनी नाडे प्रार्थना के बाबू ये तो हुनी चाहबे हुनी नै बाबू नहीं से कैमरा चलती सोना इधर यूट्यूब में बात करो हमें सीधा कहबा मो पापी मो पापा को देखो मां को देखो सीधा सास ससुर को देखो मते क्षमा करो ताले क्षमा पाइले सुस्थ हो
ହଁ ନା ନାଇଁ? ଗୀତ ତା 103 ର 3 ଦେଖ ତ, ଗୀତ ତା 103 ର 3 ଅଛି ନା ନାଇଁ? गीत ता 103 ର 3 ସେ ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। তুই শুইবু বলে কয় পাপ ক্ষমা হবো, কয় সুস্থ হবো। লাস্ট কো বক্তা কোনা কি কত কেন ইয়ানা কাসিকা ইনসিয়া দেন না নে হাতে রে বাক্য শুনে সিনা সুস্থ হবো। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। ଏବେ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀରେ ଶୈତାନ ସବୁ କବ୍ଜା କରି ସାରିଲାଣି। ନାଟା ପ୍ରାଚୀନ ବନୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ଆତ୍ମା କାମ କରୁଛି। ସତ ନା ନାଇଁ? କି ଆତ୍ମା? ସେଟା କେତେ ଅଛି? 2:38 ଶୋଇବା ଆତ୍ମା ଶୈତାନ। ଇନ୍ଦେ ନା ବଡ ଆତ୍ମା ପାଣ୍ଡା ମାଇଁ ଦିଟା ରାତାଟା ବି ଦେରିରେ ପଡୁतो ୟାର ସୁतो খুব ଜୁତ 2:38 ନା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘୋର ନିଦ୍ରାଜନକ ଆତ୍ମା ଢାଳି ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ରୂପ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶକ ଗଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଶୁଣ ୟାର ଏ ମାନେ ଶୁଣ ଏ ଖାଲି କୁକୁର ଫଟା ଲେଖୁନ କରବ। ଏବେ ଗୋଟେ ନାତି କାନ୍ଦୁଥିବ, ତାର ବାପା ମା ନଥିବେ, ତାର ତ ଏଇ କାଟିକି ବୁଲଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବୁଲଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କାନ୍ଦିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଭଳିଆ ଶୈତାନ ଯାକ କାକେଇଥିବ। କିଏ କାକେଇଛି ତାକୁ କାକେଇକି ବୁଲଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଦାଦା ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଜିନ୍ଦା ଥିଲେ ଜିନ୍ଦା ତ ମେତା ପାଇଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶୋଇବା କଥା ହେଲେ କି ଆତ୍ମା ପାଇଛି ସେ? ଶୋଇବା ଆତ୍ମା। ସେଟା କାହାର? ଶୈତାନର ନାତି ନରକେ ଜାତି ଏଟା ବାଟରେ ପଡୁଛି। ହେଲେ ତାକୁ କିଏ କାକଉଛି? ଯେ ଶୋଇବା ଲୋକକୁ ଶୈତାନ କାକେଇକି ବୁଲଉଛି। ଶୋଏ ଗୋ ମା ଶୋଏ ବାପା ଶୋ ଶୋ ନିଆଁ ପୁଣି ନିଆଁ ଜଳି ନାହିଁ ତା ପଡିଲେ ମୁଁ ଛେଚିବି ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମିତିକା ଲୋକ ସର୍ବଦେବୀ ବ୍ରତ ଭଳି ବିଚିତ୍ର କଥା। ପ୍ରାୟ ଶୋଇବା ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ 90% ନାଇଁ, ପ୍ରାୟ 90% ଓଏ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ସିଆଡ଼ୁ ଶୋଇବା ଆତ୍ମା। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସାଥି ଆଡ଼ି ଶୁଣି ଶୁଣି ଶାନ୍ତି କା ସବୁ ଚେତା ମନା ସାଙ୍ଗରେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା କି ସମସ୍ତେ ଗାଇବା। ମତେ ଅନେକ ଜଣ କରତେ ଠିକା ନେଇଛି ତାପରେ ଶୋଇବ। ଗୀତ ଗାଇବା ନା ନାଇଁ? କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୀତ ଗାଇବା। କିଏ କହିଲା ମୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୀତ କୋଉଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଗୀତ? ସବୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଇଚ୍ଛା ମାଳେ ସରା ଏଠି ଗାଇଲେ କାଲାକେ ମୋଳା ଚୁକେଲା ବେକା ବେକା ତୁଚ୍ଛା ବାକି କହି କୁକୁର ଚଢ଼େଇ କହି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ତମେ ଜାଣିବାଟା ଗୀତ ଗାଇବା ଗାଇବା ନା ନାହିଁ? ଏ ଗାଇବା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତୁ ବସିଥା ମୁଇଁ ତ ପ୍ରାଚୀନ ସେ କହିବ ମୁଁ ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଳୁ ଡେରି ଗୀତ ଗାଅ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବସିବ। ନହେଲେ ଇଟା ଭାବରେ ପୁଅ ସତ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ପ୍ରକ बड़े गाय मामा वाले ही बिच्चों जाना बड़ंदा वाले सुने बड़ंदा बड़ंदा ना है शैतान भी बड़ंदा होती स्वर्ग जाओ हालेलुया। और कोई बड़ा कर्म करता है बड़ंदा मामा वाले ही बिच्चों ना चले नहीं लेका की करता है लेका kita bicho mana ya bino pertama informasi bino pertama kita gai mana naik mana nih kau apa itu roro ini apa nasi nih tu kau lihat tu nanti tu mana mai आत्मा को इच्छा ले खिड़ा है ना इच्छा ले बसिबा। हालेलुया 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 हालेलुया। पाप ये क्रिश्चियन क्या पे पाप नहीं मत है ना तो बाइक से बाकी क्रिश्चियन आप ना कुकुर कोटा बाइक बैठे सही बसाई
बापो ने गाड़ी की दो नासो डालना नासो तो पार्टी अच्छी सी कोई गीत गाउची पार्टी कोई की कोई पार्टी खोले नासो खोले ना आमे भी जानी जति भाई नासो क्वाडे चाकू छिटकिले छिटला गीत गाओ स्वर्ग जाओ स्वर्ग रे आ नासो नाही काटी आगे ब्राह्मण गाड़ी नासो अछि नासो हला केवल पवित्र ही पवित्र हालेलुया 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 गाय बाकी मेजुआ पाताना जेडा क्या बाबा काहे एमान नाचियार अछि नले दिया कोठो आता समस्ते टिकेट वाला गाउसिनी गोटे जागा में नाचिया परा दिया होता है सेफ्टी के नीचे नीचे आ सेठी दिया नहीं आगे यार देखो जा पर जे नाची पारे शयतान दिले से भारी जीवो ताको नाचवा टिके असुविधा ना शयतान के नाचबो के से उपाय से नाचबो इति नाची पाई बोला हालेलुया हालेलुया मेरा तो हाथे हाथे दिया भाषा अरे ना प्राण है बुझी हो ना है नहीं बेटा ऐसे टाइम देखो नाची तो पिला मान को इंटरेस्ट है कि मान को इंटरेस्ट नहीं बोले हम लिख रहा हूं है ओके 1 2 3 मैं दुआ बाता
हमको एरिया सर्ग लेब ना को पास्टेड सर्ग लेब ना यूनियन सर्ग लेब ना मंडली सर्ग लेब ना आमर चतुर्थ काम सर्ग बर्तमान पिता मैंने जो काम चलते पास्टेड काम नहीं यूनियन काम नहीं मंडली काम नहीं पवित्रता विश्वास पवित्र आत्मा शब्द चिंता करवा पिलाने मंडली प्रति दया अच्छी जो मैंने प्रार्थना विरुद्ध करते केयर कर तुम तुम अनुताप ईश्वर दया नले ईश्वर कौन से लोगों को डाकिले आएंगे नहीं कि लोग डाकिले ईश्वर को सही ईश्वर आदि को कबूल नहीं सही बोल आमे तो ओडिया गीत गाइके गांधीवा में ओडिया कोरसटा गुटे गाइबा केवल भूषाटा काली गीत गाइबा प्रार्थना करिबा Bye.
Nazaret, Yesus namanya berapa?